God is our way maker. God, gabing sa ang song, related na po sa ano ba? He's a promise keeper. He's the light in the darkness. Mao na ang Ginoo nga ato ang ginasunod. Ingnan mo ko tupad, mao na ang Ginoo na ato ang ginasunod. Way maker. Promise keeper. The light in the darkness. You know what? Isa sa promise na gihatag sa Ginoo is katong promise kay Abraham. Ingon ang Ginoo siya, Abraham, tagaan ti kag yuta nga lapad. Tagaan ti kag descendants mga anak as numerous as the stars. Sa kaingana, tagaan ti kag descendants sama sa kadagan sa mga bituon. O gi-promise na sa Ginoo siya kay Abraham when he was 75 years old. O from there, nagahulat sila. Asa naman ang promise sa Ginoo? Abi nako, tagaan ko niya og kanang descendants nga daghan. Pero nganong dili man mi makaanak. Diba, iyahang wife, si Sarah? And then, to the point na 24 years na ang nilabay, wala gihapon ang tubag or ang promise sa Ginoo sa iyaha, sa ilahang mag-asawa, nga descendants, wala man may mga anak, ni isa, wala man gyud. But prior to that, pagpaila sa Ginoo sa iyang sarili, kay Abraham, una, I am what I am. Yahweh. I am the God. Second, sa Genesis 13, ingon niya, I am the God who protects you. And then, pag-abot sa panahon nga 99 years old na sila, wala po man gyapon ang promise sa Ginoo nga naay descendants me nga daghan, asang man mo nakwaon ni isa ka anak, wala man me. And there, nakipagstorya kay Abraham, ang Ginoo, ingon siya, I am the God, your El Shaddai. So, ato ang topic karon, it talks about dili, just keep singing, nibalik talaga. Dara, open. El Shaddai, the God who is sufficient. The all-sufficient God. Amen? El Shaddai, dili ni katong grupo na El Shaddai ha. Tung nagpakilala, sige, next verse. Thank you. When Abraham, sa Genesis 17 na niya nakingon, when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am El Shaddai. Serve me faithfully and live a blameless life. I will make a covenant with you by which I will guarantee to give you countless descendants. Giingon na ni sa Ginoo sa Genesis 13, katong giingnan siya 75 years old pa si Abraham ingani nga tagaan takag countless descendants. Unya naghulat sila hantod sa nga di baog naman siguro ko dili na makaanak, tigulang na si Sarah. Then nagpakita ang Ginoo, pailala siya, ako ang El Shaddai. I am all sufficient sa ako ang promises. I am all sufficient to provide. Abi ninyo, dili na mo makaanak, I am all El Shaddai. Unsa ingon sa Ginoo, just serve me faithfully and live a blameless life. And surely, guaranteed, by which I will guarantee to give you countless descendants. Our God is all-sufficient. Our God is all-sufficient. El Shaddai is sufficient when human strength fails. Kung kita, naanata sa 99 years old, makaanak pa kaya ka? Or,
Kung kita, naanata sa 99 years old, mayroon pang Ginoo, makadagan pa ka o ka ng 1,000 kilometers, tuo kaya ka? Or 99 years old, mayroon na Ginoo. Magkabalay pa ka o magkinabuhi pa ka 25 years nga kadugay. Mutuo kaya ka? As human as we are, questionable oy. Maglisod maganigbuhi ang antod 75 years old, kana pang 99 years old. But then again, when El Shaddai reveals in our lives, unsang dili human strength. Wala nakabase sa human strength, nor sa human knowledge, nor sa human effort. The promise of God nakabase kung unsa siya sa ato ang kinabuhi. He is El Shaddai. Inaim katupad, He is our El Shaddai. My El Shaddai, God waited until Abraham had no human ability left. Wala na. Diba? Nagan kitag effort na ginapanghimo para lang sige tag pangandoy sa promesa sa Ginoo, sa ato sa Ginoo. Pero just like Abraham, gilat lang yun sa Ginoo nga, abi ninyo, wali na makanak, hulat lang. Ipakita na ko sa inyo kung kinsa ko, kung unsa ko ka all-sufficient. Pag sinabi man ko na itong sufficient, na ay provision o sustenance. Sabot mo, ana, wala lang gi-provide karon, i-sustain pag yun. Amen. That is sufficiency. Kanunay nga, insakto lang, pero padayon sa imuhang kinabuhi. Sometimes nagid kita, we want more for ourselves. Always remember lang yun, our God is sufficient. Our God is sufficient. What you need today, God will provide, and faithfully enough, He will sustain it through it all. Again, nakita na nato, Abraham had no human ability left before niya gi-fulfill ang promise niya. Just like so Romans 4:19-21, sa panahon ni Paul, nagipasulat niya sa Romans, nagdiaway-away na sila dito kung unsa na bagyod. Si Abraham pod, he is also saved by faith. Nag-ana siya sa example niya sa Romans 9:21, without weakening in his faith, kay Abraham, he faced the fact that his body was as good as dead. Tigulang na muna kung patay, 99 years old na good ko. Since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Wala na. Yet, he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had what? Power to do what He had promised. Tanaw ko niya siguro, patay na ako, 100 years old, usap na lang muna, naghigda. Wala na umuwi ang womb ni Sarah. Pero, God credited Abraham's faith para ma-fulfill ang promise sa iyahang, sa Ginoo sa ilaha. Amen? Sometimes, God allows us to come to the end of ourselves. Kanang makaingon ta, ubus na ako. Isa na naka-experience na, wala na ko kapoy na kayo. Wala na solusyon. Game on na ako ang tanan A, B, C, D, until sa Z. 1, 2, 3, 2, 100, ubus na. So we can discover. And then, dito rin man discover, He has never reached the end of His power. Wala pa naabot sa kumingking sa Ginoo ang power niya sa imuhang kinabuhi. Never pa nagkulang ang power na i-fulfill ang promise niya sa ato ang kinabuhi. Amen? Kinsa na nakatising ana, wala na ko Lord, wala na gyud. Nalibog na ko kung sa himuon, ubos na ako. Always remember,
my God, my El Shaddai. My God, my El Shaddai. Di ba nakita-kanta? You're my Lord forever. My God, my El Shaddai. You're my Lord forever. Unsa daw? He will supply. He will supply. He will supply. El Shaddai. Ana, our God is all sufficient. He will supply. And He will continue to supply. Just have faith. Just have faith and live a blameless life. Okay? Amen? Again, when your finances are low, don't panic first. Kisa na nagka-panic na rin ako. Basta wala na gani, magpanik-panik na. When your finances are running low, don't panic first. Unsa daw? Pray first. Pag moabot na sa panahon na binatog pahurot na gid ato ayaw na pagka-panic, init na dayong ulo, magmagulbul na dayon, magreklamo na dayon, magmaoy-maoy na dayon, mag-init na ulo. Mabalaan na ba nato, pag wala na kwarta ang tao, diba, init na ulo, dili na mapansin. Pray first. El Shaddai is your provider even before your source of income. Bago pa ka nagka-business, bago pa ka nagkatrabaho, bago pa ka nakadawat og income, El Shaddai na ang Ginoo sa imo, ha? Bago pa ka nakaskwela, nakagraduate, nakatrabaho, God is already a provider in your lives. Bago pa na nakuha nimo ang mga kabtangan, mga business na na-open nimo, provider na ang Ginoo. Wala pa mo kabalo, ana? Karon na po ko kabalo. Kay, naghulat ko sa 15:30. Sa tinuod lang. 15:30 na sweldo, budgeto nimo na. Di ba? Naghulat ka sa mahuman ang loan, kano sa ma-end ang ano. Nagatanaw ta sa ato ang pocket. Wala ta nagatanaw sa atong El Shaddai. Lord, ikaw nag-provide gahapon niya. Ikaw man gahapon na mag-sustain. Kaya ikaw man ang El Shaddai. He provided yesterday and He will sustain every day ang ato ang kinabuhi. Amen? Woo! Have confidence in that. Have confidence. Tiwala lang. Tiwala sa all-sufficiency sa Ginoo sa imo ang kinabuhi. When your healing is failing, trust the great physician. Continue seeking medical care, but don't lose confidence in God who gives wisdom, strength, and hope. Dili gid dapat mawala ang atong confidence sa Ginoo, atong trust sa Ginoo. Amen? When your family seems impossible to restore, keep praying. Keep praying. God can change hearts that you cannot change. When you feel inadequate, you feel kulang na ka, dili na ko kaya, hurot na ko, remember, dili ang mga isog, mga baskog nga tao ang gigamit sa Ginoo sa Bible. He always used ordinary people who depended, who have confidence, who trusted Him, rather than extraordinary people who depended on themselves. Daghan kay tag nakita ing ana. Many kings have become proud of themselves. We see their downfall. Nasa Bible. Pag kulang ka, remember, my God, my El Shaddai. Kung ubos ka, remember, my God, my El Shaddai. Kung dili ka okay, remember, my God, my El Shaddai. Gitagaan ko ni mong kalipay sa una, isustain na si Ginoo ang kalipay hantod karon. Gitagaan kanya kusog sa una, isustain po na niya ang kusog hantod karon. Gitagaan kanya og freedom og hantod karon ayaw isipang murag gapos ka. Murag kulong ka. No, you have freedom in Christ. And gihimo na Jesus sa cross sa Calvary hantod karon na ana na freedom. Remember,
Gibag-o sa Ginoo ang tao sa unang panahon. Kaya ka bag-on, hantod karon sa Ginoo. Kung kinsa man na imong ginaampo nga bag-o, imo ang sarili mabag-o kani nga batasan kay initon gid kay kog ulo, bag-o kini nga batasan nga gastador ni makikita lang gani kog Shopee, daga na kay kog ma-add to cart. Maagil pang uban, bayari sa god, ano sa na. Wala man gud ko sa balay, joke lang. When everything seems kulang or dili satisfied sa imuha, remember God is our El Shaddai. Amen? Whew, dali naman din eh. Next, El Shaddai is fully revealed in Jesus Christ. Gipromise ni God kay Abraham nga na siya'y numerous descendants. Ug asa ni siya na-reveal? Kay Jesus Christ. Everything Abraham hoped for ultimately pointed to Jesus. Jesus is not merely messenger. He is God's complete revelation. Everything we truly needed is found in Christ. Amen? Ingon pa sa Galatians 3:16, God gave the promises to Abraham and his child. And notice sa Bible niya that the scripture doesn't say to his children as if it meant many descendants. Pila lang gihatag na anak kay Abraham? Dalawa. Ang una si Ismael o si Isaac. O siguro napay uban nga wala giingon. Pero ang promise sa Ginoo sa iyahang child, dili sa children, as if made many descendants. Rather, ingon sa Galatians, it says, to his child. And that, of course, means Christ. That those who receive Jesus in their lives, mahimo na silang anak sa Ginoo mo, nang gitawag na to si Abraham, father of faith. That those who have faith in Christ will become a child of God. And we are part of these numerous descendants as the stars. It was fulfilled and revealed through Jesus Christ. Dili tinuod yun nga physically dagan kay thousands ang anak ni Abraham. No. When you have Christ in you, you become a child of God. When you have Christ in you, same experience ni Abraham, maupo do ang may experience nato. Always remember that. Amen? That's why many people spend their lives chasing things they think will satisfy them. If only I earn more money. Kinsa naging nga naisip. Sa ako, isip ko, kung daghan lang kinuta ko, ma-sideline, dugangan ng ano, kung mapakasal lang siguro ko, kung ma-promote siguro ko, kung naalang ko'y balay, kung naalang ko'y sakyanan, kung naalang ko'y ingani. Those things are blessings. Dili na to na siya reject ha. Those things are blessings. But again, the sufficiency, the all-sufficiency of God, they cannot satisfy the deepest hunger of the soul. Kinsa lang? Only Jesus can. Because He is our El Shaddai. Kinsa dre ang may cellphone nga 10 years na. Igunitan niya cellphone, 10 years ay ang kamot. Nagdugay ba? Wala. Kinsa dre ang 1 day lang, naguba dayon. Kinsa nakatesting? 1 week, 1 month. Those things will not last and will only satisfy us in a moment. Diba? Cellphone sa una, snake, ganahan na ta, lipay na kayo ta. Kisa wala pa mga sinaunang tao sa amo katisting man ka ng cellphone na 3210, may backlight na ganin na mo ang cellphone, gwapo na kayo. Mahal na kayo, may tiyog-tiyog, may titit. Tapos ka na, ibutang na mo vibrate, yung mo tuyok-tuyok. Amazed na kayo tana.
Nasatisfy ta sa una, gamitan na karon, masatisfy pa ba ka? Masatisfy pa ko, wala na. The hunger, remember this one ha, human as we are, our hunger for temporal things will not last. As human as we are, our hunger for grand things will not satisfy us. Kasi kabuhi mga kag 500 sa una, kada bulan, nagkatrabaho ka, nahimo ng 10,000, kulang gihapon, na-promote ka, nahimo ng 50,000, kulang pagyapon. Isulot na lang sa maleta. Joke lang. Kulang gihapon. Diba? We see the greediness because we are looking sa temporal things. And always, remember, pag kani, temporaryo lang kani ni siya, dili gid ko masatisfy ani. Nagkasakyanan ka, di pa'y nakay ka. Abot sa pila ka tuig, nakasatisfy, gusto na yung pagwapo, kato ng hawod, bagsik kay barog na mga mga sakyanan. Kay kuhilig kayo sa sakyanan, mga barog, may mga pa, butang-butang pa sila, mga accessories, kulang pa. Tapos, dili na po masatisfy, tanggalo na po to, ilisan na po, kaya naibagong uso. Remember this again. Kung kanang imong ginatanaw, dili na siya magdugay, dili ka masatisfy ana. Kanang balay nimo, sa tanaw nimo, satisfy ka ana, nagadamgo pagyapon ka, kung saan nimo ni pagpagwapo, gusto ko swimming pool nga gamay, karon swimming pool nga gamay, nagka-swimming pool ka, dili, gusto dako-dako na po natong swimming pool. Thank you, Lord, for this understanding. Pasalamat ta sa Ginoo kay nasabta nato ni. Luoy ang mga tao na wala nakasabot ani. Wala sila'y kapahulayan. Kay wala sila'y satisfaction. Nakita nato ni nga kana manghanaw ra. Pero naatay satisfaction sa Ginoo. Ano man, our God is all sufficient. Muwala ni pero buhi man ko. He sustains the sufficiency of His grace, the sufficiency of meals every day. Kakakaon man ta adlaw-adlaw. Bisag itlog na adlaw-adlaw, it's good. Buhi man ka. Inhale, exhale man ka. Diba? Pero sawa po do eh. Nahurot na ko na mag-isa ang nakadawat na ayuda. Dagan kayog ka ng Carne Norte. 555. Nahurot na yun. Hulat sa second wave. Nabay second wave? O, unta, lami-lami na second wave. Ha? So what will we do? When you lose money, Christ remains. Kinsa na wadag kwarta ako, pero ang Kristo na ako, nabilin. Nagpabilin si Kristo sa imong kinabuhi. When people leave, gibiyaan man ka, si Christ remains. When plan fails, Christ remains. When disaster comes, Christ remains. Buwan na mo kanta ta, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Thank you, Lord God, na nasabta na mo ni. Christ is enough. Muna ang example na yung kantatag Christ is enough. Pero human as we are gihapon, kantatag Christ is enough, pero nagyapon ang mga... That is okay. Again, those material things are blessings. Pero kung dili nimo, kung gatanaw ka dito, wala ka gatanaw sa all sufficiency sa Ginoo, may kwartang man ko or wala, God is all sufficient sa ako ang kinabuhi. Christ is enough. Amen? Next, nganong gihulat pa gid sa Ginoo nga 99 years old, El Shaddai calls us to depend on Him completely.
walay 30% human effort, walay 50% human effort, walay 10% human effort. We all only to depend and obey Him. O tanawa, unsa ang gihimo ni Abraham katong panahon nga naggulat sila for 24 years, wala pagitupag sa Ginoo. Before Abraham ay Isaac katong gipromise sa Ginoo, gipangalanan na nila Isaac. Abraham tried to help God. Wala man gyapon, ako na lang. By having Ishmael. You know, si Ishmael is anak ni Abraham pero dili kay Sarah. Kay, isa kito? Hagar. Iyahang katabang. God reminded him that his promises are fulfilled by God's power, not human shortcuts. Lagan kaya tag shortcuts. Katisting man taan na ba? Mayroon pa gita nga, this is part of the failures atong kinabuhi. Wala lang gid ka naminaw sa promise sa Ginoo. That is the reality. Because human as we are, we tend to depend on ourselves. But again, pasalamat na ay wali na yung ani. Na-remind ta to depend on Him. Muna hantod karon kalaban ni Isaac ang descendants ni Ishmael. Ang descendants ni Isaac, descendants ni Ishmael. So, Psalms 27, some trust in chariots, some in horses, but we will what? Trust in the name of the Lord. Some boast in chariots, remember ako, some boast in horses, but we will boast in the name of the Lord. We will boast in the name of the Lord our God. Some, ang uban na tao, proud kayo sila, ginakambog nila ang ilang mga kabtangan, kung silang naabot. Okay man na imuhang na kay pride, baka na-achieve gipaghaguan, pabiyanan nimo. Pero, we boast in the name of the Lord our God. Amen. So the question is, many of us still create Ishmaels. Tagan kaya tag shortcuts na gusto. Wala ko man yapon, Lord. Imo na lang ko kakuha ang ways. Wala man yapon, Lord. Hantod sa nabaon na ka sa utang. Hantod sa wala na gyud kay nabilin. Hantod sa wala na. Because we try to do Ishmael shortcuts. Tama man? We rely on manipulation instead of prayer. Kaya lang ni masturya-sturya, maatik-atik, mapao lagi na ko ni. Kaya lang ni siya We try to rely on worry instead of trust. We try to rely on shortcuts instead of obedience. And mas gusto na to natay control instead of surrender. My God, my El Shaddai. Waiting is difficult, but God's timing is always wiser than ours. Remember that. Lisod ang maghulat. Pero ang timing sa Ginoo ang mas maayo kaysa sa ato. Trusting God doesn't mean doing nothing. It means what? Obeying Him faithfully while leaving the results in His hands. Dili ibig sabihin, wala na po tayo himuon. O saan giingon dito? If you obey and live a blameless life. Akong ihatag ang promise na ko sa imo. Mo itong ingon ni God sa kay Abraham. And then, ang result, sa iyahan na. Amen? And then, El Shaddai is enough in every season. Amen? God's character never changes. He was El Shaddai to Abraham, and He is still El Shaddai today. Ibutang lang gud ang imuhang posisyon kay Abraham. Ibutang gud ang imuhang posisyon og paghuna-huna kay Sarah, 99 years old na ka. Daga na gid kung kita siguro si Abraham gani isa lang ang iyahang gihimo nga shortcuts. Kita siguro 24 years inipon ba kay tag ulo. Gusto nato naday resulta. 1 year, dula na napuntay shortcuts, another one. Kay gusto lagi nato ani ang kinabuhi.
Whatever the season is, our God is our El Shaddai. He never changes. Philippians 4:19, and this same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches which have been given to us in Christ Jesus. The same God who sustained Abraham is able to sustain you. Your circumstances may change, God never does. Amen? He never does. You may not always have everything you want, but in Christ, you have everything you truly needed. Again, dili man yung makuha tanan imong gusto. Pero sa kay Kristo, naa dito tanan. Truly, nga imuhang ginapangita. Amen? You may not know what tomorrow holds, but you know that the Almighty God who holds the tomorrow is enough. Kunalan ta kay Kristo, ang ato ang ugma, sapat na. Ato ang ugma, satisfied na. Ato ang ugma, sufficient na. Thank you, Lord God. Bless ba ta? Okay ba? El Shaddai, you are enough for my family. You are enough for my future. You are enough for my needs. You are enough for my fears. You are enough for my life. Let us declare this in your life. Sabay-sabay ta kanta. Basa. 1, 2, 3, go. El Shaddai, you are enough for my family. You are enough for my future. You are enough for my needs. You are enough for my fears. And you are enough for my life. Let us declare this every day. Picturein ninyo every day bago mo maghawa sa inyong balay. El Shaddai, you are enough for my family. You are enough for my future. You are enough for my needs. You are enough for my fears. You are enough for my life. Lord, I will step out of my house because I know you are my God, my El Shaddai. Pamuli ka sa inyong balay, you are satisfied.